para makita nila. Tita Garnet. Ay, dali na. C. Gusto mo? D. E. Gusto mo? F. G. 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 Oo, yung letter C. Parang letter C. G. Age. 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 Oo. I. Oo. I. O, J. Oo. J. K. K. Oo. O, L. Dito na sa baba yung L. Kasya pa. O, sige, L. Kasya pa. O, M. Dito na sa baba, M. 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 Sa baba na. M. M. Tama, M. Sa gitna niya. Oh, very good. Very good. M. N. 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 Okay. N, yeah. N. Very good. N, G. O, isang N pa niyan at saka isang G. N. Isa pang N na. Dali. N. Hindi, katulad nito, N. Sige, gawa ka pang isang N. Oo, isang N pa po. O, tapos, G. Gawa ka pang isang G. G. Yung parang letter C. Oo, G. O, tapos may sa gitna. Yan. Very good. N, G, O. O na. Yan mo. O. Yan. O. Very good. P. P. P, oo. Very good. Yan, ganyan. P. O, yan. Q. Oo. Q. Yan. R. Oo. O, S. Dito na sa baba. Di na kasya yung S dyan, ah. Kasya pa, o, S. O, T. Sa baba na, T. Sige na, malapit na, nak. O, si Tito Richard, ang galing-galing. O, T. O, U. 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 V. Oh. Oh. V. W. Oo. X. 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 Oh. Y. Y. Yung maliit na V. Gawa kang maliit na V. Yung pag ganon. Sige, gawa kang maliit na V. Maliit na V. V na maliit. O. Palagyan mong guhit sa gitna. Yan. X, Y. Z. O, Z na. Z. Yung pag ganon. Sige na, slant. Gawa kang slant. Alam mo yun. Slant. Yung slant na ganon. Sige, diretso. Slant line. Slant line, ganyan ako. Oh. Tapos ganyan. Oh. Di galing. Oh, Y, Z. Very good. O, pakita mo, Tito Richard.
Okay na? Oh, stop me.